Yes mga friendship, nandito tayo ngayon sa bilihan ng Flowers. Of course, with Ronald Fernando. Magdidekorasyon kami sa kanyang Haba Salon, Sulaimania branch. Bibili na kami ng mga pang-decoration. Magdidekorasyon kami sa Haba Salon, Sulaimania branch. Ito ang bilihan ng mga bulaklaks. Lahat ng klaseng bulaklak kung gusto nyo nandito. انت الفاتوره انا انت ارسل رقم قريبي ارسل سجل تجاري انا اسوي فاتوره وارسل انت بكره بعد بكره تجي انا احط هنا وارسل لا انا بقيت بي دي اف انا اطبع بي دي اف اطبعها دور يا اخي Oo, yan. Sige, bili ka ng sa isang base no Isang dosina. sa base no O, mga 6 na piraso. Isang base. Wala akong ganun eh. هذا كم كله حبيبي Kama. Miyar barbain daw. وكلام 10 ريال واحد 10 riyal wahid. 10 ريال 10 riyal kalas. Iji alatun. Ay, sita ba? Sita. Bilihan ng bulaklak. Sarado na, ito na lang bukas. Buti na abutan namin.